saya akan melakukan routing statis dan dinamis menggunakan aplikasi VirtualBox, GNS3, dan Winbox. Pertama, buka aplikasi VirtualBox, lalu klik import, kemudian cari folder yang berisi GNS3 VM. Klik buka, lalu klik lanjut, klik selesai. Kemudian tunggu hingga proses booting selesai. Selanjutnya, importkan lagi software CHR. Kemudian klik lanjut, klik selesai. Pada VM ini, klik pengaturan, lalu klik jaringan, lalu pada adapter 1 ini diganti dengan NAT. Adapter 2 ini diganti dengan adapter hanya host. Adapter 3 ini diganti dengan driver generic. Kemudian tuliskan nama dengan nama UDP panel. Kemudian adapter 4 ini juga sama, pilih driver generic, maka secara otomatis namanya akan terisi. Kemudian klik OK. Setelah itu pada VM klik kanan, lalu klik keluar, lalu buat dengan nama Mikrotik 1, kemudian klik lanjut. Lakukan hal yang sama hingga sampai ke Mikrotik 3. Klik lanjut dan selesai. Selanjutnya, buka aplikasi GNS3. Setelah itu akan muncul lembar kerja dan beri nama jaringan komputer. Kemudian klik OK. Klik menu edit, lalu pilih preference, kemudian pilih VirtualBox VMS, klik new, lalu klik Mikrotik 1, finish, kemudian klik new, klik Mikrotik 2, finish, klik new, klik Mikrotik 3, finish, pada Mikrotik 1, klik browse, klik klasik, kemudian ketikkan router, klik OK. Kemudian pada kategori pilih routers, pada konsol tab pilih telnet. Kemudian pada network 1 diubah menjadi 8. Pada Mikrotik 2, klik browse, kemudian klik klasik, ketikkan router, klik OK. Kemudian pada kategori pilih routers,
Pada konsol tab, pilih Telnet. Pada bagian network, 1 diubah menjadi 8. Klik OK. Pada MikroTik 3, klik Browse. Klik Klasik, ketikkan router. Klik OK. Pada kategori, pilih routers. Pada konsol tab, pilih Telnet. Pada bagian network, 1 diubah menjadi 8. Klik OK. Kemudian klik Apply, lalu OK. Kemudian klik All Device. Keluarkan semua MikroTik yang telah dibuat tadi. Serta VPCS, di mana masing-masing MikroTik diwakili dengan satu PC. Kemudian hubungkan MikroTik 1 ke PC 1 menggunakan Ethernet 2. MikroTik 2 dihubungkan ke PC 2 menggunakan Ethernet 2. MikroTik 3 dihubungkan ke PC 3 menggunakan Ethernet 2. Kemudian MikroTik 1 dihubungkan ke MikroTik 2 menggunakan Ethernet 3. Dan MikroTik 2 dihubungkan ke MikroTik 3 menggunakan Ethernet 4. Atur semua perangkat agar rapi. Kemudian tuliskan IP pada masing-masing perangkat. Kemudian jalankan semua perangkat dengan klik Start lalu klik Yes. Tunggu hingga proses booting selesai.
secara otomatis akan muncul virtual machine semua mikrotik. Pada mikrotik 1, login dengan nama admin, kemudian kosongkan password, kemudian pilih N, kemudian masukkan password baru, untuk mengganti nama mikrotik pada Winbox, ketikkan sistem identity set name sama dengan mikrotik 1. Kemudian pada mikrotik 2, login dengan nama admin, kosongkan password, pilih N, kemudian isi password baru, kemudian ketikkan sistem identity set name sama dengan mikrotik 2. Pada mikrotik 3, login dengan nama admin, kosongkan password, pilih N, isi password baru, kemudian ketikkan sistem identity set name sama dengan mikrotik aplikasi Winbox. Pada halaman ini akan muncul semua mikrotik yang telah dibuat tadi. Lalu klik mikrotik 1, kemudian masukkan password, kemudian klik connect. Kemudian masukkan IP mikrotik 1 192.168.10.1/24. Kemudian pilih Ether 4. Klik apply, lalu OK. Kemudian klik tambah, masukkan IP PC pertama 192.168.1.1/24. Kemudian pilih Ether 3. Klik apply, lalu klik OK. Kemudian klik new Winbox. Kemudian klik mikrotik 2, masukkan password. Kemudian klik connect. Kemudian masukkan IP mikrotik 2 192.168.10.2/24. Kemudian pilih Ether 4, klik apply, lalu OK. Kemudian klik tambah, masukkan IP PC kedua 192.168.2.1/24. Lalu pilih Ether 3. Klik apply, lalu OK. Lalu klik tambah, masukkan IP mikrotik 3 192.168.11.1/24. Kemudian pilih Ether 5. Klik apply, lalu OK. Lalu klik new Winbox. Lalu selanjutnya mikrotik 3, masukkan password. Lalu klik connect. Kemudian klik IP, klik address. Kemudian masukkan IP mikrotik 3 192.168.11.2/24. Kemudian pilih Ether 5.
tambah. Kemudian masukkan IP PC ketiga 192.168.3.1/24. Kemudian pilih Ether 3. Kemudian klik apply, lalu OK. Selanjutnya, balik ke GNS 3. Kemudian klik kanan pada PC. Klik konsol. Lalu ketikkan IP 192.168.1.2/24. Kemudian ketik 192.168.1.1. Kemudian ketik ping 192.168.1.1. Berhasil. Kemudian klik kanan pada PC 2, klik konsol. Lalu ketikkan IP 192.168.2.2/24. Kemudian 192.168.2.1. Kemudian ketikkan ping 192.168.2.1. Kemudian klik kanan pada PC 3, klik konsol. Lalu ketikkan IP 192.168.3.2/24. 192.168.3.1. Kemudian ketikkan ping 192.168.3.1 dan berhasil. Pada Winbox, klik IP. Lalu klik routes, klik tambah, lalu masukkan IP pada mikrotik 192.168.2.0/24. Gateway-nya 192.168.10.2. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kemudian klik tambah, masukkan IP 192.168.3.0/24. Lalu masukkan gateway-nya 192.168.10.2. Kemudian klik apply, lalu OK. Lalu pada mikrotik 2, klik IP, lalu klik routes, lalu klik tambah, lalu masukkan IP mikrotik 2 192.168.1.0/24. Lalu masukkan gateway 192.168.10.1. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kemudian klik tambah, masukkan IP 192.168.3.0/24. Lalu masukkan gateway
192.168.11.2. Lalu klik apply, klik OK. Selanjutnya masukkan IP pada mikrotik 3 dengan klik IP, lalu pilih raw test, lalu klik tambah, lalu masukkan IP mikrotik 3 192.168.1.0/24, lalu pilih gateway 192.168.11.1. Klik apply, lalu OK. Kemudian klik tambah, masukkan IP 192.168.2.0/24, gateway 192.168.11.1. Lalu klik apply, lalu klik OK. Lalu pada PC 3 masukkan IP ke PC 1 dan berhasil. Kemudian masih PC 3 masukkan ke PC 2 dan berhasil. Pada PC 1 masukkan IP PC 2 dan berhasil. Selanjutnya PC 1 masukkan ke IP ke PC 3 dan berhasil. Kemudian pada PC 2 masukkan IP ke PC 1 dan berhasil. Lalu PC 2 masukkan IP ke PC 3 berhasil. Kemudian pada mikrotik 1 hapus semua simbol AS. Kemudian klik routing, lalu pilih OSPF. Pada interface klik tambah, lalu pilih Ether 3, klik apply, lalu OK. Klik tambah, pada interface klik Ether 4, klik apply, lalu OK. Pada network klik tambah, masukkan IP 192.168.1.0/24. Klik apply, lalu OK. Lalu masukkan IP kedua 192.168.10/24. Klik apply, lalu klik OK. Kemudian lanjut ke mikrotik 2, hapus semua simbol AS. Kemudian klik routing, pilih OSPF. Pada interface klik Ether 3, klik apply, lalu OK. Klik tambah, lalu pilih Ether 4, klik apply, lalu
lalu oke. Klik tambah, lalu pilih Ether 5, klik apply, klik oke. Kemudian pada bagian network, klik tambah, masukkan IP 192.168.2.0/24. Klik apply, lalu klik OK. Lalu klik tambah. Masukkan IP 192.168.10.24. Lalu klik apply, lalu OK. Kemudian klik tambah. Masukkan IP 192.168.11.0/24. Lalu klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya pada mikrotik 3, hapus semua simbol AS. Kemudian klik routing, pilih OSPF. Pada interface, pilih Ether 3, klik apply, lalu klik OK. Kemudian klik tambah, pilih Ether 5, klik apply, lalu klik OK. Kemudian pada network, klik tambah, masukkan IP 192.168.3.0/24. Kemudian klik apply, lalu klik OK. Kemudian klik tambah, masukkan IP 192.168.11.0/24. Klik apply, lalu klik OK. Klik new terminal, lalu pasting pada mikrotik 3 ke PC 1. Ketikkan ping IP 192.168.1.1.2 dan berhasil. Lalu pada mikrotik 2, klik new terminal, lalu ketikkan ping IP 192.168.3.2, kemudian dan berhasil. Kemudian selanjutnya pada mikrotik 1, klik new terminal, klik ketikkan ping, lalu IP 192.168.2.2 dan berhasil. Dan pada PC ketiga juga berhasil. Jadi sekian tutorial routing statik dan dinamik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.